ओम श्री पुरुषोत्तमा परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अंकुल चंद्रकर श्रीमुख निःसृत रचनार साथी ग्रंथ पाठ। काम दमन रे प्रेम प्रेम को अवलंबन न करी काम को जे दमन करने को जाए साधारणतः विकट उत्थान रे काम ही ताहाकू विध्वस्त करिथाए। बाणी संख्या 50। प्रेमास्पदंकर जाजन रे स्वतः उत्साहित प्रेमास्पदंकर गुणगान एवं तांकर जाजन रे स्वभाव सिद्धता प्राण बा भल पाइबार गोटे चरित्रगत लक्षण एथिरु बुझा जाए प्रेमास्पदों को नहीं से सुस्थ और दीप्त अच्छी। बाणी संख्या 51। भल पाइबा विपरीत संघात भाव भक्ति भल पाइबा जदि तार विपरीत संघात उद्दाम ही नहेला तेबे ताहा आदौ थिला कि नाही संदेहयोग्य अवश्य। बाणी संख्या 52। आदर्श शैतान कुहू करे तुमे जदि एपरि किछिरे लुब्ध होई तुमर आदर्श को अतिक्रम कर किंतु ताहा तुमर आदर्श को लक्ष्य मध्य करे ना प्रतिष्ठा मध्य करे ना बुझ शैतान कुहू करे तुमे मुग्ध और लुब्ध होइअछ एबे भी फेरिले निस्तार को स्पर्श करिपार। बाणी संख्या 53। विवेक पारिपार्श्विकर प्रतिक्रिया जहाँ स्मृति और अनुभूति होई मस्तिष्क रे अछि ताहार अनुधावन करिबा ही विवेक एवं एही प्रकार अनुधावन करी जे कर्तव्य स्थिर करती से ही विवेकी। बाणी संख्या 54। यथार्थ प्रेम प्रेम मनीषर अंतर को उच्छल करी पारिपार्श्विक उत्साहित होई प्रिय को सेवा और जाजन रे प्रतिष्ठा करे एवं ए लक्षण जेउठारे नाही ताहाकु संदेह कर बुझिबाकु चेष्टा कर। बाणी संख्या 55। जाजनर अप्रवृत्ति रे ज्ञान और बोधर दीनता जेतेबेले देखिब तुमर जाजन प्रवृत्ति दीन हेउछि बा स्तिमित होई जाइछि ठीक बुझ तुमर अंतरर बोध और उपभोग दिन को दिन स्थविर होइछि ओ हेउछि। बाणी संख्या 56। जाजन रे उन्नयन जाजन जाजित जहा ताकू नुआ करी नाना प्रकार उपभोग कराए तेणु ज्ञान बा प्रेमर जाजन उन्नतिर गोटाए सहज सोपान। बाणी संख्या 57। जाजन रे प्रिय उपभोग प्रेम बा ज्ञान जेतेबेले जीवन को उत्फुल्लित करी तोले सेतेबेले ही जाजन प्रवृत्ति उद्ग्रीव होई उठे नाना प्रकार नुआ मनीष को खोजे से कहिबा को चाहे नाना प्रकार नाना ढंगरे तार प्रिय जहा ताहारी कथा एवं भोग करने को चाहे नाना प्रकार एहीपरि भावरे जेतेबेले ही देखिब एही खोजा खोजी एवं एही पाइबा पुइबा स्तिमित होई जाउछि प्रियर बोध बुद्धि मध्य तुम भितरे शुष्क होई उठुछि। बाणी संख्या 58। बहुरूपी काम न पाइबा जेउठारे तुमको क्षुण्ण करे जहार बुद्धि तुमको अवसन्न करे अन्यर प्रति आदर तुमको उद्विग्न करे अथच आसक्ति अनुरक्ति तुमको लेलिहान करी तोलिछि बुझ सेठारे प्रेम नाही अछि बहुरूपी काम। बाणी संख्या 59। अवलंबन रे आश्रय और आसक्ति आश्रय बोली अवलंबन करिबा ठारू आसक्त बोली अवलंबन करिबा ढेर भल। प्रथम अवलंबन रे चरित्र रंजित हुए तो न होई पारे किंतु द्वितीय रे ताहा हेब ही हेब एहा किंतु पात्र हिसाब रे। बाणी संख्या 60। संशय रे संशयशील नियत उन्नति प्रवणता को संदेह करी कर्म निरस्तता रे निजर ही विनाश को डाकी आने। बाणी संख्या 61। पाइबारे पाइबाकू हेले करिबाकू अनुसरण कर केवल विवेचना पाइबाकू अनेक समय अवश्य करी तोले। बाणी संख्या 62। शोकरे शोक जदि अनुशोचना को डाकी अपलापर पथ संकीर्ण करी तोले तेबे ताहा ही समीचीन नतुबा ताहाकू तात्सल्य करिबा ही श्रेय। बाणी संख्या 63। संदिग्ध आसक्ति निजर काहारी भी प्रति भाव भक्ति और भल पाइबा इत्यादि को अस्वीकार करिबा बा संदेह करिबा
ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଆଉ ଜୀବନର ଏଲିକ୍ସିରକୁ ମହିଳା ଗଦାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଏକା କଥା। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 64। ଯାଜନ ଅହଙ୍କାରରେ ଓ ପ୍ରେମରେ। ଯାଜନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମାସ୍ପଦର ନାମରେ ନିଜର ଅହଙ୍କାରର ହୁଏ, ଆହତ ହେଲେ ହିଁ ତାହା ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତୁମେ କାହାର ଯାଜନ କରୁଛ, ଏହି ଲକ୍ଷଣ ହିଁ ତାହା ଧରିପାରିବ। ଯାଜନଟା ପ୍ରେମଜ ଓ ପ୍ରେମାସ୍ପଦର ହେଲେ ହିଁ ବାଧାରେ ବା ଅପଘାତରେ ତାହା ଏପରି ଉଦ୍ଦାମ, ଜୟମୁଖର ଓ ଉଭୟତଃ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୋଇଉଠେ ଯେ ଭୋଗ କରିଛି କେବଳ ତାହାର ହିଁ ବୋଧଗମ୍ୟ ତାହା। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 65। ପ୍ରିୟର ମୁଖାରେ ଅହଂ ଯାଜନ। ତୁମର ଯାଜନର ଜୟ, ଗୌରବ ଓ ଉପଭୋଗର କଥା କହି ତୁମର ପ୍ରେମାସ୍ପଦଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା, ବାହାଦୁରୀ ଓ ପ୍ରାଧାନ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେତେବେଳେ ହିଁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ କରି ତୋଳିଛି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅସହନଶୀଳ କରି ତୋଳି ପ୍ରେମାସ୍ପଦରେ ଓ ତାଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକରେ ବେଦନା ଓ ବିପରୀତ ଭାବର ଉଦ୍ବୋଧନ କରୁଛି, ବୁଝିବ ଏ ଯାଜନ ତୁମର ପ୍ରେମାସ୍ପଦଙ୍କଠାରେ ପ୍ରେମର ନୁହେଁ, ନିଚ୍ଛକ ଅହଂ ପ୍ରେମର। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 66। ଆଦର୍ଶ ବହେଳାରେ କାପୁରୁଷତା। ଯେ ପୁରୁଷ ତାହାର ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଗୌରବର ଅନୁସରଣ ନ କରି ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କାମିନୀ ଓ କାଞ୍ଚନରେ ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଓ ବିଫଳତାକୁ ଆହରଣ କରେ, ତାହାକୁ ପୁରୁଷ ନ କହି କାପୁରୁଷ କହିବା ହିଁ ଭଲ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 67। ଯାଜନରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅପଳାପ। ଯାହାକୁ ଯାଜନ କରିବ ତାହା ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ ନଜର ରଖ, ଯହିଁରେ ଜୀବନ ଓ ବୃଦ୍ଧିର ଅପଳାପ ଆଣିଥାଏ ତୁମର ଯାଜନ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେ ଦିଗରେ ଚାଳନା କରନା। ମରନା ଓ ମାରନା। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 68। ମନଗଢ଼ା ଧାରଣାରେ ସହଜ ଜ୍ଞାନର ବାଧା। ଶୁଣା ବା କୌଣସି ମନଗଢ଼ା ଧାରଣାର ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଯେ ଜଗତର ବ୍ୟଷ୍ଟି ଓ ସମଷ୍ଟିକୁ ଦେଖେ ଓ ବୋଧ କରେ, ସହଜ ଜ୍ଞାନ ତାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିରକ୍ତ କରେ ନା। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 69। ଭାବ ଚରିତ୍ରରେ ଓ ଚଳନରେ। ଯେଉଁପରି ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଯେପରି ଭାବରେ ତୁମଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ରହିବ, ତୁମର ଚିନ୍ତା, ଚଳନ ଓ ଭାଷା ସାଧାରଣତଃ ସେହିପରି ହିଁ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଯେତେ ହିଁ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ତୁମଠାରେ ସମାହିତ ରହିବ, ତୁମର ଚିନ୍ତା, ଚଳନ ଓ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ହେବ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 70। ସତ୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟା। ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ବିକାଶ ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖି ଉନ୍ନୟନରେ ପରିଚାଳିତ କରେ, ଏପରିକି ଆଉ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବିଚ୍ଛେଦ ବା ବିରତି ଆଣେ ନା, ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ପୁଣି ଯଦ୍ୱାରା ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରି ତୋଳି ଅନ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବିକ୍ଷେପ ବା ଅପଳାପ ଘଟାଏ, ତାହା ହିଁ ମିଥ୍ୟା। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 71। ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧି। କୌଣସି କିଛିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର କୌଶଳ ଅବଗତ ହେବାର ପୁନଃ ପୁନଃ ଏକତାନ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହିଁ ସାଧନା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଜାଣିବା ଓ କରିବା ଫଳରେ ଚରିତ୍ର ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଉଠେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସିଦ୍ଧି ତାହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥାଏ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 72। କର୍ମଫଳ ଓ ଅଦୃଷ୍ଟ। ତୁମର କର୍ମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସଂକ୍ଷୁଧିତ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକରେ ତୁମର କର୍ମଫଳ ନିଃସୃତ ହୋଇ ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନାନା ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ତୁମର ଜାଣିବାର ସୀମା ବାହାରେ ତୁମ ପାଇଁ ଯାହା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ତାହା ହିଁ ତୁମର ଅଦୃଷ୍ଟ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 73। ଜୟ ଗୁରୁ। ଏହା ଥିଲା ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ପବିତ୍ର ଚଲାର ସାଥୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ପାଠ ଭାଗ 3, ଯାହାକି ଏହି ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ ପୋଡ଼କାଷ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଯଦି ଏହି ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଚଲାର ସାଥୀର ପାଠ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନା, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଜୟ ଗୁରୁ।